मोर व्यक्तिगत संपर्क भी थिला रही किंतु से जो घटना घटे एटा आमे आमर माननीय मुख्यमंत्री बहुत दुख प्रकाश करिसेंती। आम खलिकोट बीजेडी तरफ आमे भी दुख प्रकाश करुचु। जगन्नाथ को प्रार्थना करुचु तांकर सपरिवार को शांति दिंतु। कि एभली घटना जो घटी एटा आमे जो माने घटई से आमे निंदा करुचु। देखो से रात्रि मध्य आपण घर उपरको हठात आसिक ढेलामाड़ करवा आपंकर सब गाड़ी को भांगा जोड़ा करवा ये कोटी ना कोटे गोटे बीजेपी या चक्रांत कर जो इलेक्शन को जो पार करने किसी प्रयास कर दिन घंटे टाइम पर हम आमे घरे थिलु आमे का को माने आसिकी को माने आसिक से घटना घटे आमे भी का ना जानिनु कि देखिनु किंतु गाड़ी 3टा आमर विधायक गाड़ी एवं आम पाटे जो निर्वाचन लड़ाई जो गाड़ी थिला सब गुड़ाक एवं 7-8टा मोटरसाइकल आसिक भांगी देइछन्ति। कौन कहवा कहीं परिस्थिति पड़ा आज से गाँव में सेमती किसी परिस्थिति न आसो कौन कौन वर्तमान आमर प्रशासन स्तर एसपी एवं आमर आईआईसी तापर तदंत करुचंती किंतु आमे सांत्वना पाई समस्त की सहयोग देखो एसआईटी बर्तमान तदंत भार नहीं डीजी निजे निर्देश देइछंती एवं आरके शर्मा जी अच्छे सी काली गतकाली आसते थाना आसी पचराउचरा कर तदंत एवं 30 दिन मध्य चार्जसीट दाखल करने निर्देश रही। तो आप जदि आप कथा उठे आम कहे कि पुलिस को पूरा संपूर्ण सहयोग करेंगे और जो मैंने दोषी से दृढ़ कार्यानुष्ठान जी होना कहीं आमे जो माने दोषी एडा आमे निश्चित भाव में जो माने दोषी ताकू दंड दि जाऊ आमे संपूर्ण भाव में पुलिस की सहयोग करूँ आ सब क्षेत्र में से परिवार सहयोग करूँ आ तदंतर भी सहयोग करूँ आमको जो सहयोग आवश्यक आपण मैंने प्रशासन तरफ जोठिकी आवश्यक पड़ो आम संपूर्ण भाव में सहयोग करूँ। कथा उठू दैत्र बेरा कौटे लुचिकी पड़े जाइए ना जेहतु कौन ना ना यहाँ भूल कथा कहते आमे संपूर्ण भाव में आमर सूर्यमणि प्रार्थी होती विजु जनता दलर आम प्रत्येक गाँ प्रचार करने जाऊँ किंतु निज घरे अच्छु प्रति मुवमेंट करुचु प्रत्येक पंचायत को मुवमेंट करुचु कि आम कौड़े आम जाइनु आ जो दिन जो घटना घटिला से दिन आमर निर्वाचन सभा थिला से निर्वाचन सभा आज नुह दीर्घ आमर माननीय मुख्यमंत्री जो विजु जनता दलर आमर विजु जनता दल सभापति माननीय मुख्यमंत्री सूर्यमणि बद्य जो आमर विजु जनता दल पर प्रार्थी करछंती आमे रानी माँ बंगलार प्राय 1 मास धरिकी मीटिंग करुचु। आज मीटिंग नाई खलिकोट निर्वाचन मंडली रानीमा 50 वर्ष एमएलए थिले प्रत्येक मीटिंग विजु जनता दलर रानीमा बंगलार हुए पंचायत स्तर एवं विधानसभा स्तर जेते प्रकार निर्वाचन आसे कर्मी सम्मेलन एवं सब व्यवस्था पाई आम सब रानी माँ बंगलार मीटिंग करूँ आज नुह आ रानी माँ जो एमएलए थिले आमर खलिकोट निर्वाचन मंडली कवि सूर्यनगर निर्वाचन मंडली आमे कर्मी हिसाब से सबुदिन रानी माँ पाख जाऊ जा मीटिंग कर टोटाली आम से संपूर्ण आम कौन आम जानू खबर ना सेमती किसी खबर ना आम खाली से शुणा पाइलु घंटे 2 घंटा पर एमती गोटे घटना घटी आम शुणु बहुत दुख प्रकाश कलु किंतु यहाँ गोटे भूल कले यहाँ से समय आमर विजु जनता दलर मीटिंग चलता प्राय 8 घंटा संध्या 6टा समय आमर कर्मी मैंने आसिकी रानी माँ बंगलार पहुँचले राति 11:30 जाए से आमर कर्मी मैंने रानी माँ बंगलार थिले आम समस्ते 29 गोटी पंचायतर लोक मैंने से उपस्थित थिले एवं से दिन समस्ते सुचारूपे जीजा पंचायत को गाँव को कर्मी मैंने शांति फेरी आक्रमण से शुणु से कौ मैंने आक्रमण कर बर्तमान सुधा आम आईन हिसाब से पुलिस निर्देश चली सठिक भाव में आम परिचित होती आम तापर जाने आम पेपर पत्रिका देखुचु
ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ 9 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କେବେ ଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାପରେ ଆମ ଉପରେ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରୁଛି ଯେ ବିଜେଡି ଏସବୁ କରେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ କଥା। ତାଙ୍କେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିୟମ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ। ସବୁ ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅଛି। ବିଜେଡ଼ି ଅଛି, ବିଜେପି ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଅଛି, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବିଜେପି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ନା କେଉଁଠି କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ନା ସେଠିକି ଚାଲ, ସେଠିକି ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି। ଏଇଟା ବିଜେପି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ତା ହାତକୁ ସେ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇକି ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକି ଅଶାନ୍ତ କରିକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଆଉ 2 ଦିନ ଗଲେ ନିର୍ବାଚନ 20 ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଆଜି ପ୍ରଚାର ଶେଷ ସମୟ। ଯେହେତୁ ଖଲିକୋଟରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ସୁରୁଖୁରୁ ହେବ, କେମିତି ତାକୁ ନେଇକରି କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି? ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ପରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା 2-3 ଦିନ ଘଟିଲାଣି ଆ ପରେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଘଟଣାଟା କେମିତି ଘଟିଛି। ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଖଲିକୋଟର ଜନସାଧାରଣ, ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ନିଜେ ନିଜେ ସେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଘଟଣା ଘଟେଇଛି କିଏ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ପରିବାର ମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଏଇଟା ମିଥ୍ୟାରେ ଆମ ସହିତ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି? ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ ଅମାନୁଷିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ସାରା ଖଲିକୋଟ ଆଜି ସ୍ତବ୍ଧ। ବୋଧହୁଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହି ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା ହେଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହିଂସା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆଜି ଏକ ନିରୀହ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ନିଭିଗଲା, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି କହିବାର ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଉପଯୁକ୍ତ କଥା କରିବା। ସାମାନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟର ମରାକୁ ନେଇ ତାହେଲେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ପୋଷ୍ଟର ଯେଉଁଠି ଲାଗିଥିଲା ତା ପାଖରେ ବିଜେପି ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିହତ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦଳର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଇଛି। ତାପରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ପଳାଇଯାଏ। ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟରେ ଟିକିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଛି। ତା କାରଣ ଯେଉଁ ଘରର ଜୀବନଟି ଗଲା, ସେ ଘରର ଲୋକେ ଆସି 2-3 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁମୟ କରିପାରିବା ଯେ ପୋଲିସ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଦିନ
जी एफआईआर देइचंदी तांकू एवं जी धमकी दिन तांकू डाकी आपस मिलामिशा करथिले बा कथाटाकू विचार करथिले हुए आज এই সিচুয়েশন হইনথান্তা এই থানার দুইজন তল কর্মচারী ସବୁବେଳେ ସିଏ କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି ଏଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସ୍ଥ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବି ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କି କହିଛି ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ପଠାଇବୁ ଯେ ସେମାନେ କାହା ସହିତ କି ପ୍ରକାର ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯଦିବ ଏସ୍ପି ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ କରିବେ ସେ ତାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ରିଜର୍ଭରେ ରହିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଉ ଏଠି ରହିବେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଗୋଟେ ଜୀବନଟେ ଯାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ କିନ୍ତୁ ତା प्रतिवादକୁ भ्रूक्षेप न करी जो प्रकार आज सिचुएशन घटला ता अति निंदनीय बहुत गाड़ी 4-व्हीलर एंड बाइक को भंगा जाइए कंप्लेन आसी जे जी गाड़ी भंगा जाइए ये पुलिस कर्मचारी द्वारा ही होती जोटा अति निंदनीय वस्तु आपण मैंने जानती जे गणतंत्र रूलिंग जी हक विरोधी भी से हक किंतु आमको लगुच कोर्ट ना कोर्टे विरोधी दल को अणदेखा एवं सरकारी दल को सबु प्रकार साहाय्य सहानुभूति देखा तेणु मोर एडमिनिस्ट्रेशन को अनुरोध ये पक्षपातिता करंतु नहीं गणतंत्र जमी गणतंत्र वास्तव जमी रहिबा कथा ताकू से भाव नियंतु एवं गणतंत्र को रक्षा करंतु गणतंत्र हत्याकारी को उचित शिक्षा दियंतु आपण जोटा अभियोग कले दुई जन पुलिस तल पुलिस कर्मचारी किए से दुई जन कौन पोस्ट अच्छा सी दुई जन कनेस्टेबल एवं नहीं 2-4 मास तक ना कंप्लेन जाइथिला किंतु कार्यकारी किसी नथिला आज एसपी जहाँ कहले जे सेमान को ट्रांसफर करा जाइछि वर्तमान सुधा 4 जन पुलिस